Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout vous nous suivez, shalom et bienvenue dans votre émission Parlons Religion, une émission qui vous édifie, qui vous fortifie, une émission qui vous pousse encore à entrer dans la profondeur de la parole des dieux. Aimables téléspectateurs et auditeurs, aujourd'hui on va parler encore d'un grand thème qui dit l'importance de la parole des dieux et la vraie doctrine. C'est avec l'apôtre Jean Wesley Mbuya. Il est le visionnaire de la grande communauté, centre d'évangélisation, missionnaire semi-encycle. Apôtre Jean Wesley, bonsoir. Bonsoir maman. Karibu sana papa. Amen. Habari yenu baba yangu? Nzuri sana mama si. Mashiko ya mingi papa mimi sapana. Family kama mtafute mbele papa aseme kotena. Kama papa anasema binafanya tena butamu. Habari kanisa yetu. Kanisa kwa mzuri sana, nafurahi sana kunipokea mara nyingine. Merci beaucoup. Et surtout kama tunakona, tunaangalia déjà sema papa eko na bonne nouvelle tena ya kutonesha. Et en dehors ya ile bonne nouvelle, eko tena na bonne nouvelle ya kutonesha sema kutakuwa bientôt la formation. C'est pour quand? Il y a des serviteurs, il y a des leaders. Formation, il y a des pasteurs, des leaders, il y a des banaume, le 1er août, lundi prochain. Lundi. Il taisha samedi, il t'a fait une semaine. Il t'a fait une semaine, na mutapeleka na ma diplôme. Sasa hapa juu tulifundishaka watu wanapata ma brevet, ma certificat, ma brevet, mais sasa ba lauréat bale bataisha. I 3 séances yote batapata ma diplôme. Wow. Et c'est nous sommes reconnu dans le monde, hein? Iko reconnu. Oui. Institut est reconnu. Iko reconnu. Mon monde iko reconnu. Merci beaucoup apôtre Jean Wesley Mbuya, apôtre. L'importance de la parole de Dieu et la vraie doctrine. Parole de Dieu ni nini? Ni mukate, ni mafuta, ni bikonga moto bi parole ni nini atuyo. Ouais. Parce que maintenant, on penser parole de Dieu, d'après vous, ou quoi apôtre, ou quoi enseignant, ou quoi docteur, la parole de Dieu c'est quoi, d'après vous? Je crois, la fois passée, oui. Vous lui posez la question. Avant que ce soit la parole de Dieu, écriture, la parole de Dieu, sont deux choses bien différentes. Okay. C'est dans les Écritures que nous recevons la parole de Dieu. Ou c'est la parole de Dieu qui a engendré les Écritures. C'est-à-dire, Dieu a parlé. Mungu alisema na batu. Bible nasema sema, c'était poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Wakati Mungu anasema, après ye kusema, batu banaandika. Bile Mungu alisema, banabiandika sur écrit. Jo ito nasema écriture. Jo Biblia. Mais ça, sa parole de Dieu, ni kusema ni inspiration. Le Saint-Esprit, il n'écrit pas, parce que psaume nasema, c'est par ta parole. Enfin, c'est par ta lumière que nous voyons ta lumière. La première lumière, c'est le Saint-Esprit. La deuxième lumière, ce sont les Écritures. Ni kusema ni Saint-Esprit, wakati il éclairait Écriture. On y comprend de vile Mungu alileta kubatu, il n'a pas parole. Mais kama il n'a pas interprété, il est écriture, il n'a pas interprété na batu, na akili ya shetani. Haina parole, ni écriture. Njua maana ulishikia, shetani anamuonesha Yesu asema, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ouais. Il a kusema ni ma écriture, haina parole ya Mungu. Mais parole ya Mungu ni l'interprétation des écritures par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Njo parole ya Mungu. Et comment interpréter ou bien encore comment connaître cette parole de Dieu et aussi mettre cela en pratique? Ok. Bible nasema mu Jean chapitre 1. Inasema Jean chapitre 1 verset 12, inasema mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ni kusema muntu kama anaamini, il y a un pouvoir, il banasema la régénération. Muntu anaipata régénération, anapata semence ya butoto ya Mungu. Ile semence ya butoto ya Mungu njo yenyewe mashikio ya kushikia bintu ya Mungu. Sa kama mtu anaanza kusema bintu ya Mungu, ni kusema ile semence ikuna bamba
bile paroli kunasema. Sasa kama paroli inaingia ndani ya mtu, ile semence ile inaanza kumpa nguvu sana ya kuitimiza. Paroli ya Mungu haina kuifuatilisha mama. Kufuatilisha mwi sense. Ni kusema hivi, kama imbo eko pale na pigeon eko pale, a supposer tunabakaburia mashikio ya kushikia, unaanza kukonseye imbwa na pigeon, unamkonseye imbwa, unasema vraiment en tout cas imbwa shunona huku na 15 ans, mais unaona ka pigeon keko na 3 mois seulement keko na luka, unafrena we forcer kuna wewe anze kuluka sa pigeon. Alors hata imbwa anashikia, analia machozi, anasema vraiment en tout cas mimi nashikia sana hii parole unanionyesha na mimi ta forcer sana, mashika pigeon ka 3 mois kumita luka. Mutabasema 1 2 3 4 muluke pigeon ataluka, imbo ataluka atakimbia, parce que ndani yake amuna semence, amuna nature ya kuluka. Parole ya Mungu nayo haina kuipreshe, haina kuishikia, il faut kwa na semence. Semence njo mkono. Kama mtu anasema parole ya Mungu, ile semence inalokota, inamkaburia mtu nguvu, anaanza kuitimiza. Shiba kuna yubiri kuma television, radio, mubitabu na ingine kunaanguka papier mbalabala humu. Baichange mtu. Ni semence ile kondani ya mtu ndio kuna changer mtu. Hapana belle explication ya parole ya Mungu. Merci beaucoup apôtre. Sasa est-ce que ile parole ile semence iko na mafamu maisha yetu? Iko na njoo yenye bu Kristo. Je papa. Parce que kuko Yesu anaonesha bafarizia. Anasema mweye amunishikie, amunifuate, amunichike, c'est parce que amuna semence ya Abraham, amuna batoto ya Abraham. Parce que kama mulikuwa batoto ya Abraham, mulipasha kushikia hivi niko nasema. Ufuata mzuri. C'est pourquoi nani Jean-Baptiste là alibonisha sasa nini? Race de vipères. Or race c'est le sang. C'est le sang, oui. Maana yake vous n'avez pas le sang de Dieu. Vous n'avez pas le sang de la régénération. Ni kusema njoo yenyewe Bukristo njoo yenyewe semence ile. Kama Mungu anaweka semence ndani ya mtu, inekala semence. Mungu pale unasema il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ile semence njoo kunaenda kutufananisha na Mungu. Du jour au jour. Est-ce que leo tuko bene kufananisha na Mungu vraiment? Njoo scandale. Njoo scandale. Parce que tout besoin de fananishe na Mungu. Comment était lui-même Mungu? Jésus-Christ c'est notre modèle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que serviteur, servante de Dieu, on a sema parole ya Mungu, na banyi balebe na tushikia, est-ce que nous sommes modèles? Bible inasema hivi. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pale njo peko siri ya Bukristo yote. Na plus problème iko hapo nini? Juu tuende tena kule mbali. Problème mbele ya kugeuka kwa bantu ni hivi. Ça dépend ya kile mtu anaenda kufuata mkanisa. Na ça dépend ya kiye mtu alifanisha kanisa. Ndio problème. Ni kusema je, kufuata mkanisa na kinyo alifanisha kanisa. Kama unasoma Mwanzo apotre, utashikia Biblia inasema hivi. Asa wakati kulikuwa fujo ya Jason, wakati wanambamba Jason, banamubamba nani? Banamubamba Paul, banatafuta kudétruire nani? Kudétruire religion chrétienne parce que nani Démétrius alikuwa orfèvre, mtu anaenda kufanyaga ma statue ya nani ya nani ya déesse Diane. Asa makelele ilikakuika kama ya nguvu. Mais Biblia inasema hivi. Les uns parlaient d'une manière, les autres d'une autre. Kisha inaendelea aishie pale. Asema na bengine abakuyuaka hata kinyewe beko pale. Ce sont les trois choses qui sont dans les églises. Kuko bantu hata kunaomba sana, hata naacha zambi, anapenda kanisa inenepe. Ukimuulize raison kinyo anapenda kanisa unenepe. Ayu. Kuko bengine nabo hapana. Kanisa ni njia sana, itamusaidia, atakuria, atavola mzuri. Mais sasa kuko bengine nabo beko anime ma mauvaise foi tu ni kanisa paka vile. Mais kuko ba ingine nabo group iko ako, mina kuonesha iko ako paka muhimu gini iko ako. Kukananga iko ako, kumbujima iko ako.
kuku mwa semence bo banafanya hapana bile banapenda abafanye parce que banamupenda Mungu parce que hapana kutumikia Mungu sana juu unamupenda. Wow. Il faut kumtumikia Mungu kama anakuita. Pale peko mambo ni mambo mbili ya kuachana. Kwa wale banamtumikia Mungu banamupenda sana Mungu. Banamupenda sana. Na tuna Mungu ababariki sana. Banamupenda sana Mungu. Mais hakuna kile Mungu alibaonesha kia kufanya. C'est pourquoi anabamba hapa. Mais Mungu abamtumikia juu unamupenda hapana. Banamtumikia parce que anakuita. Parce que anakupa kia kufanya na kia kusema. Sasa njoo tellement que anakupa ile kazi, njoo unamupenda, njoo unaanza kumtumikia. Njoo vile kazi. Njoo kule kuna toka sasa, bantu wanaanza kwenda kumfanana na Mungu. Na bile banaanza kusema, banaanza kupeleka paka taifa ya Mungu imfanane Mungu parce que beko na message. Beko na kintu, beko na kile banampelekea. Sasa bingine leo abapate ile nye Mungu alibaitia, njoo nabo banaanza faciliter maotage. Sijue unasema? Mimi nasema bengine abafate kile kenye Mungu mwenye asema mimi nakupenda, mais réellement en soi abampende Mungu beko na bile basha kupenda. Ni kusema problemi kwako ni nini? Message ile mtu yako napeleka mukanisa. Message ile mtu yako napeleka kubantu. Njoo iko naonesha kile ile semence iko nayo. Parce que Bible inasema c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ni kusema ni bile binamuyala mtu ndani. Njoo bile atatosha. Hauwezi kutosha kile kintu akina ndani yako. C'est ça. Hata unakuwa hipokrite wa niveau kani, hautaweza kutosha kila muro yako. Il faut Mungu akupe kia kusema, kile kinye kia kusema kile njoo kitaanza kutoka na bantu wanaanza kushikia iki. Huyu ni wa kutoka kwa Mungu na huyu yeko nasema ni biake na huyu naye bana mutuma kwa mtu mwingine mahana Mungu. Alléluia. Merci beaucoup, apôtre Jean Wesley Mbouya. Apôtre, pourquoi leo kukuma instabilité ya ma âme mu ma église? Mumu nasema ba mambo asema parole ingine utaitensha basha itupa écriture ingine basha itupa tina mbalabala tu na kuma radio na kuma télé be konobiri mais ba ama bana stable leo tamutanisho kuni jebe na ngaika. Je crois mon formation yetu ile tutafanya ile itaanza semaine prochaine. Oui. Muko leçon tutafundisha 2 jours mjima sur la gestion des âmes. Kama kuko kitu kiko nguvu mu maisha ya kiro. Parce que mambo ya Mungu mkanisa muko bya kufanya, muko kujeûner, muko kuhubiri, muko kuimba, muko kutoa, muko kufunga mafungo. Hivi vyote vinapita mkanisa. Mais kama kuko kitu kia nguvu kile mimi na découvrir. Haina kutoa, bantu beko natoa. Haina kuimba, bantu beko naimba au point que banaweza hata kukatisha. Mais kile mimi naona kia nguvu mu mambo ya Mungu ni kujere ma âme. Parce que muko jere ma âme. Muko ma âme ile uko na jere, uko na chunga batu. Bengine ni ba intellectuel, ouais pasteur on intellectuel. Très bien. Utaba gérer je. Pasteur ko pauvre. Mais on a géré ba riche. Utaba gérer je. Mungu wangu. Pasteur uko na bantu bale bana kuchukia. Mais yako mkanisa hata toka. Eko paka mkanisa na kuchukia. Oh my God. Muko bale nabo eko naona sa pasteur hayuwe kitu. Alors na profondeur. Na profondeur. Chiko sa Joab. Pour Joab na David, David anakosewa akili kiloko, angara mambo ya Absalom mtoto yake, mais chie tunamuuya enemi wake mekisha ye ha comprendre huyu mtu ana normal, je non un peu. Mais bale ba Kristo beko wangu mu makanisa. Mais comment kuba gérer? D'abord Dieu on a leta instabilité bantu ba jikale makanisa, gestion yangu mie, gestion yenu mwe ba leader mu makanisa, kushinda kugérer ba Kristo. Banakuwa instable. Instable papa. 2 chakula kubakaburia. Chakula nini baba? Sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. Mimi nakuonesha mama hata pale wiko pale kama uko na watoto hivi unakuwa kukaji kama ubachie chakula chai au ubachie mama batazambalala quartier mjima kutafuta kule banakuriaka. Na hiyo ile inaleta instabilité. C'est pourquoi Mungu na leçon ile tutafundisha comment préparer un sermon. Comment kupeleka mahubiri kubatu. Ana makopie kole. Hapana papier
papier hapana kukata kisha unakole inakuwa saa kunadi coordinateur hapana mama. Hapana hata hii mahubiri bantu wanabeba kwa internet. Hapana. Siane konesha. Mahubiri yote iko na auditoire yayo. Mimi naweza mimi nahubiri leo wasema la brebis égarée. Mimi naihubiri ku Kinshasa. Mungu anayua mioyo ya bale bantu beko mwile sale. Analeta paka le même verset mais avec une parole ya kuangara bale bantu. Très bien. Mina ibeba tena kama nenda na Kolwezi. Mina copier paka le même parole. Paka mimi mwenye prédicateur mais Kolwezi aitaleta manani ma résultat. Dieu anime, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Alléluia. C'est pourquoi fwashi yote il faut pas kuomba Mungu. Unapenda niseme nini? Mungu niseme ko nini kwa babantu? Aba bantu beko reunir. Beko na mambo mama. Unapenda mukanisa ndio mwenye mko mambo. Sasa shikani kuonesha. Unaona nami ni ku leader na wewe ku leader. Shi bote ba leader. Tushiko saba taximan. Njoje. Taximan maana yake hana besoin na kule kunaenda. Kizuri mlipe tu makuta. Fuata mzuri. Kizuri tu mlipe makuta. Kama utaenda kufika kule kama takuwa kubabandi ile na kuangalia wako. Misha kuendaka fwashi moya. Mimi nauliza tu par exemple kama vile Katuba. Kwa Katuba kananga, Katuba Mbujimai, Katuba hivi. Mimi nauliza tu mtu. Ni unaenda mkatuba sema ni ngapi sasa hivi? Mimi namlipa, mimi napanda. Mimi namuuliza afu. Are fulani, asa hapana hii ni kule. Donc ananishukisha pale. Hayuwa batanyua. Hayuwa batanipika. Hayuwa l'essentiel tu anabeba ile anaanza kutafuta. Na hiyo kama shiba leader tunakuwa kanisa sa taxi kizuri tu mnaingia tu 2000 francs ule mtu kule kunenda kama atapotea kama atafani ile inamwangalia ya lori ile tunafanya kazi ya shetani. Meshiwazia sema kanisa inaweza kuwa sa nani sa taxi hapana. Kanisa inapasha kuya ni voiture privée. Alléluia. Voiture privée ni kusema kama mtu anayewakisha anayua kule kunenda na ku destination kule kuna kwenda. Merci beaucoup, apôtre Jean Wesley Mbouya, aimable téléspectateurs et auditeurs. Quoi le bote de notre fata en cours, nous allons recevoir apôtre Mbouya au centre d'évangélisation missionnaire SEMI, pas Kenya, anakuwa sema sur l'importance de la parole de Dieu et la vraie doctrine, l'importance de la parole de Dieu et la vraie doctrine. Banduko unaona wakati tunapita apôtre ni wakati mwa ikumatata mubaya sana. Hapana paka matata mais mubaya tena kupita. Mubaya ndio unatengisha na kichwa apôtre. Nous vivons le temps très difficile. Il est premier Timothée nasema le temps difficile. Apôtre, par rapport à la doctrine, la vraie doctrine ni Dieu, fausse doctrine ni Dieu. Amen. Mungu akubariki. Amen. Je m'attendais que uniulize les questions. Merci beaucoup. Doctrine yote ya mzuri ile manasema saine doctrine ni ile kunapeleka bantu kupatana sana na Mungu. Je. Donc beko nenda en communion na Mungu en profondeur. Beko na geuka. Okay. Mtu anaanza kwenda kugeuka, mtu anampenda Mungu. Unaona kama zampo mtu anaingia mkanisa. Mimi naanza mahubiri. Mbingu ikwako. Haleluya. Bale batanda mazambi batapotea. Mwangalie mtafanya hivi. Attention. Hivi na hivi. Ile parole unapeleka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Ile ni jo banasema la doctrine de Dieu. Cette doctrine des hommes. Ni ile nayo kunafanya mtu kama anaingia mkanisa na yeye anatoka mtu anaweza kuya anaingia mkanisa kwenda kutafuta Mungu. Maana anafika mule. Banaanza kusema dernier cri à voiture. Ni ML 340. Hivi c'est mtu anayetoka mkanisa na tamaa munene sana ya miotoka. Paye kupata parole pata crainte ya Mungu. Mais yeye anatoka na tamaa. Kama sasa anaanza kutamani, sike anatoka mkanisa, miotoka yote wanapita anaanza kuitamani. Mpango yote anaanza kuitamani. Wafuata mzuri. Ile ndio parole, ndio wanasema la doctrine des hommes. Doctrine ya batu, iko napeleka batu kupenda vitu ya batu. Ndio fausse doctrine. Ndio fausse doctrine. Doctrine ya Mungu ni ile kunapeleka bantu bakwa en communion na Mungu. Ndio difference. Na batembe mkrenti. Mkrenti ya Mungu. Bamupende Mungu, bamutumikie Mungu, bakwe na mapendo. Bakwe na mapendo, na mapendo ya batu, na mapendo ya Mungu, na mapendo ya kanisa yabo. Apôtre, tunasema mambo ya mapendo. Est-ce que leo kanisa iko na mapendo? Bon, bantu kupendana peut-être kanisa
ya bahemba banapendana entre bahemba bo benye sasa banani baluba nabo banafaka kanisa yabo nabo banapenda bo benye kila batu ile peut-être mais ya kupendana ile muko ile semence ya tribalisme inatoka s'il vous plaît, c'est ça qui rend l'église fragile. Oui, ni kusema que batu kama banaingia mkanisa ni kama tu unahubiri, banauliza njina yako, kama nasema ni pasteur Jean Wesley banauliza na ya ndani. Basi abundeori ya Jean Wesley ingine ni nani? Mbuya. Ndio balanza kwa Mbuya ya A ubie Mbuya ya shipo A. Wow. Ni wa wapi? Sasa kama unashikia bana yu asema huko wafuashi fulani, sasa kesho yake ukihubiri makuta mkitunga itayala. Ni kila mtu anakuwa hata ashikie bila ulisema kizuri tu banasema banduku tujisutenir shi benyewe. Unaona bakabila fulani banijisuteniraka, bakabila fulani batusetonaka. Mais kile mimi na yua, c'est qui est né de chair et chair. Alléluia. C'est qui est né de l'esprit et esprit. Kama bantu banakunyangula, batachoka. Batachoka ti mikono itachoka. Mais kama Mungu anakunyangula, hata chokaka. Ndio ile Mungu naona batu anapanda sana kisha kesho anashuka. C'est parce que alipanda pa mikono ya bantu. Mais ule mtu anapanda pa mikono ya Mungu anabakilia lote. Parce que Bible inasema hivi, c'est que tu bénis et bénis éternellement. Kama bantu wanakupandisha, batachoka papa, batasema shinjo tunamupandisha ule. Shinjo tumupandisha. Shinjo tulifanye. Sasa kama unaanza na wewe kushikia, vile wanasema kwamba ni Mungu. Pale pa kusema kama ukajibu, basi 10 tunamwacha. Unarudia pale ulikuyu. Ndio ile unashikia ule alitoka mavumbi anarudia kwa mavumbi. Mavumbi sasa. Ule alitoka kwa mapapa anarudia kwa mapapa. Ule alitoka kwa ovyo anarudia kwa ovyo. Nafuta mzuri. Sasa kuchunga Mungu kupandisha mtu inakuwa na maana sana. Inakuwa na maana. Mungu mwenyewe anapandisha nakaje. Mungu kama anaanza kupandisha mtu, eko na vitu biteux. Il y a ce qu'on appelle la prédisposition interne et la prédisposition externe. Ni kusema, c'est-à-dire Mungu eko na créer kitu ndani yako kia kupatana naye. Wow. Kama unaona maombi ya Ana. Ana hakuombe ovyo ovyo hapana. Mulikuwa vide. Wow. Mulikuwa vide, amekuwa sacrificateur. Eli alikuwa anisha kuachana na Mungu. Sasa maombi yake Mungu ana créer kitu kimoya kiaye kuomba kia kufanana na kile Mungu anatafuta. C'est pourquoi nous mahubiri tunasemaka hivi, lorsque notre prière rencontre les besoins de Dieu, c'est ça la prospérité. Sasa leo maprière tunazogeuza maombi face par rapport. Tu unaomba na bile Mungu hana na besoin. Sabi aje. Mimi nakupa exemple ya Anne. Mungu alikuwa besoin ya sacrificateur pour remplacer Eli. Sasa Anne haombe mtu wote hapana. Haombe hata Mungu unikabarie mwanamke mzuri sana, ule roho ataoa. Anasema unikabarie mtoto mwanaume. Ule atekala msacrificateur. Apotre, shoka utanichoka. Mimi nitaanza pa kuta. Unaona bintu vile unasema ni bintu vya mapana. Amen. Unionyesha kumbe la apotre. La sanctification du amour ni nini? Sanctification dans deux sens. D'abord, il y a Dieu qui sanctifie. Et il y a l'homme qui se sanctifie. Sanctification ya Mungu, c'est la mise à part. Mungu anakutosha, anakuweka à part pour lui. On fait mzuri. Paka sasa vile kuna manguo 30. Unabeba moya, asema leo ndio mitaivoila katikati ya ile manguo. Pour Dieu, c'est ça la sanctification. Asa ule Mungu ana sanctifié. Il doit aussi se sanctifier, c'est-à-dire se séparer des souillures. Kuachana na bibaya, kuachana na bile biote Mungu hapendi. Ndio sanctification mwile nani ya pili. Na ile sanctification ya pili, c'est ça qu'on appelle la sainteté. Alors, sainteté na yo iko deux fois. Il y a pas la sainteté, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui amène la sainteté. Mungu anaweza iko na muongopa Mungu na anashinda kutembea msanctification. Njoo Rome chapitre 7. Iko unapenda kumuongopa Mungu, mimi nafanya vibaya. Sasa ile crainte ya Mungu na kupenda kumpendeza ile kama inazala ndio inakuwa sainteté. Mungu wangu. Donc la crainte de Dieu ni kukimbia biote vibaya. Kukimbia vibaya, kubikatala. Sasa tunataka kuona paka la crainte de Dieu ni paka kuacha busharati. Est-ce que ndio vile? Hapana. Crainte de Dieu ni biote. Na chuki. Na roho mbaya. Na orgueil.
na kusemeana bibaya yote ile ndio crainte de Dieu. Haina paka kuacha bisharati na mpombe. Huko batu bengine balizali kwaka habakunywake mpombe, abasharatika ke depuis kuzalikwa. Me hamupende Mungu. Hapa ile ni kuacha zambi na kujisanctifier binachana. Kuacha kujisanctifier ni kuacha zambi pour Dieu. Pour Dieu. Hapana nature yako au futaki. Aseme ni sanctifier hapana ile. Sanctification, c'est-à-dire kuacha bila unapenda mais pour Dieu. Apôtre tunashukuru par rapport à la formation. Tous ces le programme de formation bitakwa Dieu comme menu tu préparé nini parce que on a cette formation itabeba une semaine. Okay. Tu yoa kama utetupikia shiko kwanza mulenda itakuwa ni parole ya pili ni nini shio matemi ile tutapréparer. Tutaanza mbele lundi vile na mnyonyesha lundi le premier itaisha les 7 dimanche. Mwaveni Kolwezi Kenya pa numero 135 ndio pale itafanika. Siku ya kwanza na ya pili tutazungumzia sur la gestion des âmes. Comment gérer ma âme? Ou gérer ni gros poisson yangu. Unanibeba gros poisson. Si tuna ba gros poisson, tuna ba brebis. Comment gérer ba brebis? Comment gérer? Muto na gros poisson. Gros poisson. Comment on a quoi gérer ba poisson? On n'a pas chukana wewe mumai. Si tu comme fermier, tu en condo. Tu as gros poisson. Alors comment gérer ba brebis? Puis quand on a Christ 20 ans, 25 ans, bali ba Christ. Apara pa ba Christ bali jikombola. Bana ba chunda kaje ba Christ. Kutoka na kwa ba Kristo mu makanisa ina bien haina mzuri ndio na fragiliser église parce que unaona hii miaka unafanya mambo ya Mungu ni kusema kama huko tunasumburia na wewe tu ya la facilité mimi naweza kusema iki unaongeza hapo unaongeza mais sasa kama ni nani chrétien et nouvellement nani sasa utaona que huko unasema kitu bingine hibishikie il faut du temps. Hii tunafanya hii unasema leo ba leader unaona kama mtu anatoka kanisa peut-être ni bufanya kwa baba yetu unaona sinjo mama Dieu tunafundisha comment gérer. J'espère qu'après formation que Dieu soutienne les hommes de Dieu. Mungu atafundisha batu koma kujere parce que kwa amu mwingine loke kuna kuchikia kaloko menuna tu baba mkiwa nafaka ni je analeki tunaona ndio tunafundisha juma mjima. Alors après ça tufundisha koma kupréparer makaji munene sama croisade koma banifanya kaje ma séminaire tutafundisha tena koma kunani kupréparer mahubiri. Hapana unakuwa kutosha mambo ya Aaron unakuwa kuweka mambo ya Esther donc fondation wakati Job alizungumza kuzungumza na Zaché akazungumza na Abraham. Donc ça sera terrible, ça commence le 1er août jusqu'au 7 août mu 135 avenue Kolwezi commune ya Kenya. Batoto ya Mungu papa batakupata wapi ku numero ya telefone? Numero yangu ni 099 72 35 961. Unasema tena 099 72 35 961. Aimable téléspectateurs, tunafika kumwisho ya émission yetu ya leo. Il est temps kusemezea sur l'importance de la parole de Dieu et la vraie doctrine. Na yotele ilitusaidia na apôtre Jean Wesley Bouya, yana kuya visionnaire ya communauté centre d'évangélisation missionnaire semi en sigle. Apôtre tunashukuru. Kwa kifupi tutasema konini. Ikuye kwa bale beko natufuata, ikuye kwa ba leader, ikuye tena kwa baba wetu ba mkiro parce que unasema wakati ko mobile. Kama tunaangalia tunasema donc tubebe ma parole tuanze kuikuria ou bien tubebe ma écriture tuanze kuyanjika mu maana atuyuwe kwa mafali. Wakati tuna vivre comme ce sont des temps très difficiles. Très difficiles. Ile inahitaji batoto ya Mungu kufunda tena kupita. Kufunda sauti ya Mungu. Donc unaita batoto ba Mungu bafunde sauti ya Mungu. C'est pourquoi naita ba leader, ba pasteur, ba mama pasteur, ba mama présidente, ma comité ba mama diaconesse, ba ancien, ba diacre. Tukwe tufunde juma mujima ile. Je crois que Mungu. Unekana masilabusi kwako. Masilabusi kwako. Biote bi kwako. Je crois que tena hii tour tutaenregistrer na ma audio na ma video. Wow. Mu 135 avenue Kolwezi commune Kenya. Sasa mkifupi tutasema kwa nini? Mimi na baita
bandugu yangu ba Kristu. Oui. Vraiment tuka kiote kine tusemesha ni kumipenda. Tunapenda sana. Amen. Kile kine tusemesha ni fardo. Oui. Na mimi na yu wasema paka mui mugina mwe bale muna nifuata. Muko batu bale na bo beko na susi paka saa hii niko nayo. Haleluya. Mukuye tuungane. Tusaidie hii mugini. Responsabilite hii mugini iku pamweye mwe bandugu yetu, ba leader bale bana nifuata, ba mama diaconesse, ba mama presidente. Mungu emibariki sana. Merci beaucoup apôtre, tunashukuru sana. Amen. Ulamukia kwa kanisa yote parce que muli kule ni kwetu. Amen. Merci aimable téléspectateurs et auditeurs. Il faut, papa nasema, il faut kufunda la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Et anasema la vraie doctrine ni ile na kukumbatisha kuambatani na Mungu, upende Mungu, l'amour de prochain, choisir Mungu. C'est séparé du mal. C'est séparé du mal. Amen. Alors tunamipenda sana, acha parole ya Mungu, oui méditer jour et nuit. Ndio kwenye kunatoka baraka, miracle, biote bya maisha yako. Tunamipenda sana, restez branchés au nom de Jésus-Christ. Bye bye.